السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی وسلم۔ میں نے کل ذکر کیا تھا کہ ایک ہم نے عمل کرنا ہے جس میں ہم سرما جو ہمیں معدن ملتی ہے، معدنیات میں سے ہے سرما، اس میں قدرتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے سکہ رکھا ہوا ہے۔ ہم سکہ کشتہ کی ایک ترکیب بیان کریں گے جس کے لیے پہلے ضروری ہے کہ وہ سکہ ہم نے سرما میں سے نکالا، یعنی جو دھات معدن میں موجود ہے اس کو معدن میں سے الگ کرنا ہے۔ سرمے میں سے ہم سکہ نکالیں گے۔ یہ عمل میرے بھائی ہیں، میرے شاگرد ہیں، قاری نوید چشتی صاحب، ان کو میں کہوں گا کہ میرے ساتھ آئیں، وہ میرے معاون ہوں گے، اور یہ جو عمل ہے عملی طور پہ وہاں پریکٹیکل یہ کر کے دکھائیں گے اور اس کی ترکیب بھی بتائیں گے آگے۔ دوسرا ہے شگرف، ہم نے قائم النار کرنا ہے گلیسرین اور سمبل فار، اور اس کے بعد کی جو ترکیب ہے اس کو کس دابو میں پکانا ہے، اس کے بعد اس کو بلاؤں میں تیل میں تیار کرنا ہے، اور اس کی افادیت ساری میری بیٹی ہیں ارم اور سلیم، MBA مارکیٹنگ کیا ہوا ہے، دبئی میں HR کے ڈپارٹمنٹ میں جاب بھی کرتی ہیں اور طب سے بھی ریلیٹڈ ہیں، طب کی طالبہ ہیں اور طب باقاعدہ سیکھ رہے ہیں۔ یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ یونیفیکیشن طبی فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم پہ ہماری بہنیں اور بیٹیاں بھی طب کے علم کو، فن کو سمجھنے کی اور بہنوں کی، بیٹیوں کی خدمت کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ تو ارم اور سلیم جو شگرف والا نسخہ ہے اس کی ترکیب بھی بتائیں گی، اور ابھی اس کو نیچے سے بھی آگ جلا کے اور اوپر سے بھی آگ لگ جائے گی، اور یہ شگرف ہمارا قائم النار ہوگا۔ یہ پریکٹیکل ارم اور سلیم کریں گی اور اس کی ڈیٹیل بھی بتائیں گی۔ اسی طرح ایک ہم نے کشتہ چاندی تیار کرنا ہے، اس حوالے سے بھی میرے شاگرد ہیں، میرے بیٹے ہیں ڈاکٹر حماد علی واجد، ان سے میں کہوں گا کہ وہ تشریف لائیں۔ وہ 12 سال سے میرے ساتھ ہیں، فارمیسی اور ادویہ سازی اور طب کی پریکٹس میں۔ وہ یہ چاندی کا کشتہ جو ہے اس کی ترکیب بھی بتائیں گے، ابھی آپ کو دکھا دیں گے کہ کس ترکیب سے چیزیں رکھنی ہیں، اور اس کو جا کے ابھی عمل شروع کر لیا جائے۔ قاری نوید چشتی صاحب سے کہوں گا کہ وہ یہ سرمے سے جو سکہ نکالنا ہے اس کی ترکیب ہے۔ قاری صاحب سے ہم نے نام بھی سنی ہے۔ ہاں اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے میں بہت ممنون ہوں اسلام شاہ صاحب کا اور سیاسی صاحب کا، انہیں بڑی محبت سے سارے دوستوں کو اکٹھا کرتے ہیں، پیار بانٹتے ہیں، اور اس ہماری سمت کو یہ زندہ کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ان کی زندگی میں جان میں مالی اور برکت عطا فرما رہے ہیں۔ یہ سکہ کے متعلق جو حافظ صاحب فرما رہے ہیں، اس میں 1 کلو ہمارا سکہ ہوگا اور 1.5 کلو اس میں کلمی شورا ہوگا جو زمینی ہے اچھے والا۔ تو آدھا کلمی شورا جو ہے ہم یہ جو ہے یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ کنالی کوئی سی بھی آپ لے لیں، اس کو کرنے کی ضرورت نہیں، سمپل ایسے رکھیں گے۔ آدھا اس کے نیچے شورا ڈالیں گے اور پھر اوپر شوربہ رکھ دیا جائے گا۔ اس کے اوپر باقی کا جو کلمی شورا ہے ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے، اچھی طریقے سے اس کو پریس کر دینا ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ اس کو 3 ساڑھے 3 4 کلو سم تھنگ 2 کلو کی کوالٹی جو ہے اس کے ساتھ ہی ہمارا چل جاتا ہے۔ اس کو کوئلے اچھے طریقے سے بچھانے کے بعد اس کے درمیان میں اس کو رکھتے ہیں، جیسے کہ آپ اچھا جی۔ تو اس کو جیسے ہی ہم لوگ کوئلہ پہ رکھیں گے تو اس کو یہ اپنا عمل شروع کر دے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھیں گے جیسے پھڑیاں نہیں شروع ہو جاتی، وہ کام شروع ہو جائے گا۔ پھر اس کے اندر جو قدرتی معدن ہے وہ انشاءاللہ نیچے بیٹھنا شروع ہو جائے گا، سکہ جو ہے وہ برآمد ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ بھی تھوڑی دیر میں انشاءاللہ میں آپ کو عمل دکھائیں گے۔ یہ بات ابھی جو شگرف ہم نے قائم النار بنانا ہے اس کا عمل ابھی کریں گے۔ اس میں میرے شاگرد ہیں پیر ساجد ندیم قادری صاحب اور میری بیٹی ہے ارم مسلم، وہ دونوں مل کے یہ عمل کریں گے اور وہ بھی آپ کو بتائیں گے اس کے حوالے سے۔ ارم مسلم بس بیٹھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایکچولی ہمیں یہ جتنے بھی ورکشاپ اور جتنا بھی ایکسپیریمنٹ کیا گیا حافظ شہزاد صاحب نے
ज़्यादा क्रेडिट हो जाता है। तो इसमें 3 इंग्रीडियंट्स हैं जो चाहे सिमल अल्फाज है। ये सिक्का है दोस्तों जो इस सुरमे से निकल है, इसी तरह जिस तरह ये सिक्का मेरे पास मौजूद है इसी अमल से निकाला गया है, ऐसे ही सिक्का जो है हम अभी सुरमे से बरामद करें इंशाअल्लाह। अभी बैठो। तो इसमें 3 हिस्सा है, सिमल अल्फाज और ये है शिरफ हमारे पास, और ये है ग्रेसरीन। सबसे पहले हमने कढ़ाई लेनी है, उसमें सिमल अल्फाज आधा पाव डाल के शिरफ को रख के बीच में ऊपर की सिमल अल्फाज डाल के और सबसे फिर आखिर में ग्रेसरीन डाल देंगे आप। इसको आप पकाइए, ऊपर और नीचे दोनों तरफ इसकी आग लगेगी, बिल्कुल सफ़ेद कलर की आग हो। और हमें जब ये सारा मवाद जल जाएगा तो हम बिल्कुल जो पहले वाला जो वजन होगा शिरफ का, चाहे 1 पाव रखी आपने या 1 तोला, वो सेम वजन मिलेगा, हमें कोई कमी नहीं होगी शिरफ में। अभी हम 100 ग्राम रखते हैं, अभी हम सिर्फ 100 ग्राम रखते हैं इसमें। तो उसके बाद ये जो ग्रेसरीन आपकी जो मेरी है पूरी ग्रेसरीन आप उसमें डाल देनी है और आग लगा देंगे। उसके बाद जो हमें ये शिरफ मिलेगी ये कायनुनार होगी, और जिस किस्म का भी पेन हो बॉडी में, और ख़ास तौर पे घुटनों के पेन किलर में जो इंजेक्शन लगते हैं, इंजेक्शन बंद करवा सकती है इसकी एक डोज से। अब इसको खुराक भी शामिल है, खुराकी होगी है, और काफ़ी इस पर जितना भी फालिज हो, लकवा हो, दर्द हो, असाबी कमजोरी हो, घुटनों के दर्द के लिए खास तौर पर ये आपको बिल्कुल फ़ायदा देगी। अगला अमल जो है इसका बादामों का तेल अगर आप इससे निकाल के तो इसको पिला दें कतार जंतर के जरिए, अगर आप शिरफ किसी शिरफ को पिला दें तो वो और अक्सीर बन जाएगी। इसमें जब हम शिगरफ कायम कर लेंगे ना इस अमल के बाद, अगली तरकीब में ज़रा बहुत डिटेल से बता देता हूँ ताकि जो दोस्त इसको मज़ीद बेहतर करना चाहे, इसमें अलसी हरमल तिल 1-1 किलो लें, भलावा 1 किलो लें। भलावे को आप थोड़ा दादड़ कर लें, बाकी चीज़ों का नुकदा सारा मिक्स करके आधा नुकदा नीचे डाल के आधा ऊपर डालें लोहे की कढ़ाई में, शिगरफ रख के ऊपर, यानी इन 4 चीज़ों के दाबू में इसको पका लें 3 घंटे। 3 घंटे बाद ये सारा दाबू जल जाएगा, शिगरफ आपका फिर बावजन निकलेगा। अब आप 5 किलो भलावे लेके 5 किलो भलावे पताल जंतर के ज़रिए उसका तेल ले लें, फिर वो तेल अपने पास महफूज रखें और शिगरफ को खल में रख के रेत जंतर के ज़रिए शिगरफ रखें और उसको इस जो भलावों का तेल है उसमें भिगो दें। रेत जंतर के ज़रिए इसको आग दें। ये सारा तेल जितना 5 किलो भलावों में से निकला है इस 100 ग्राम शिगरफ को पिला दें। ये शिगरफ अगर आप 90 दिन इस्तेमाल करवा देते हैं मरीज़ को, ये मेरे तजर्बे में है, कारी साहब इंग्लैंड तक ये शिगरफ बना के लेके जाते हैं और वहाँ पे लोग इस्तेमाल करते हैं। इससे आपके सफ़ेद बालों के साथ काले बाल उगने शुरू हो जाते हैं, कि नए बाल जो आएंगे वो काले आएंगे अगर भलावों का तेल पिलाया हुआ है। और जो घुटनों का दर्द है या घुटनों में अमूमन लोग वहाँ पे सर्दी ज़्यादा होने की वजह से तहरीक चूँकि वहाँ शदीद उजलाती रहती है, उस वजह से घुटनों में तकलीफ़ बढ़ जाती है, ये जॉइंट की पेन बढ़ जाती है, उसके लिए लोग इंजेक्शन लगवाते हैं जॉइंट उनकी स्टिफनेस की वजह से। ये शिगरफ कारी साहब ने वहाँ पे लोगों को खिलाया है और वहाँ पे लोगों के इंजेक्शन बंद हुए हैं। आपने इस शिगरफ को बनाना है, इंशाल्लाह इस शिगरफ को बना लेने के बाद आपको कोई नया शिगरफ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये 1 चावल से 4 चावल तक, नीम गर्म दूध और मक्खन के साथ। ये नहीं, सुबह शाम और खाने के 2 घंटा बाद। ये निहार मुँह नहीं खिलाए, मक्खन और दूध, फीका दूध, नीम गर्म फीका वो हमारे साथ। हम जो ये उसका चांदी तैयार करेंगे लोगों की आग में, ये मुहर्रक है बहुत अच्छा, ये पकी असाब है और शुगर के अमराज में बहुत अच्छा काम करता है। इसके जो इंग्रीडियंट्स हैं उसमें 4 इंग्रीडियंट्स हैं इसके। एक तो उसमें सल्फर है गंदक, और दूसरा सिंगल फार और पारा है, और चौथा जो है इसमें चांदी बुरादा। ये बुरादा चांदी है,
सिमल फार और पारा आपने सिंगल फार और पारा जो है वो एक एक तोला होगा इसमें, और इसको खली में आपने बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता जो है ना नापैद करना है। ये बड़ी अहम बात है कि जब सिमल फार पारे को आपने नापेद करना है, मिलाना है, तो उसमें उसको अगर आप जोर के साथ खल करते हैं तो आप 10 घंटे लगे रहें, पारा उसमें नापेद नहीं होगा, गुम नहीं होगा, उसकी कजली नहीं बनेगी। बहुत नरम हाथ से आपने उसको मिक्स करना है, तो उसमें आपको फिर पारा नरम ही रहेगा। अगला तरकीब उसके बाद जब ये तैयार हो जाएगा मतलब उसके ये गंधक हम सबसे पहले नीचे डालेंगे आगे, उसके ऊपर जो ये सिमल फार और ये आपने किया होगा पारे वाला जो पाउडर बना है हमारा वो डालेंगे। उसके ऊपर हमारा फराबदा चांदी का वो रखा जाएगा, और उसके ऊपर जो बकिया हमारी बची हुई गंधक है वो आएगी, और जितनी जगह कुर्सी में हमारी बचेगी उसके ऊपर फिर नमक डाल के उसको अच्छी तरह डाल के और बंद कर दिया जाएगा। गंधक ये लिक्विड करके बंद कर दिया जाएगा। गंधक की मिकदार गंधक 1.5 तोला होगी, और बाकी सारी चीज़ें तो पारा और चांदी वो तोला तोला होगी। इसमें से जो चांदी मुश्ता बरामद होगा वो अलहदा भी स्याह कलर में होगा, वो अलहदा भी मुस्तामल है, और चांदी हमने डाला। चारों जो मरकब हमने डाले हैं ये बाकी भी मिक्स करके भी इनमें वो भी मुस्तामल है। अगर आप चाहें तो इसमें से चांदी अलग भी बरामद हो सकती है, वो एक अलग बिल्कुल नरम पाउडर होगा, वो अलग हो जाएगा, बाकी सर्द हो जाएंगे इसमें। अगर वो नमक अलहदा करके बाकी अज्जा शामिल करना चाहें तो तब भी ये नुस्खा मुस्तामल है। अगर आप सिर्फ चांदी इस्तेमाल करना चाहते हैं तब भी बेहतर। जी हमारे साहब आग का तरीके का दोबारा बता दें। आग इसको 1 किलो उपलों की आग हम देंगे, और उससे ये इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि हमने जो गंधक वगैरह डाली है उसके ऊपर जगह खाली है, इस खाली जगह में हमने नमक भर देना। और ज़्यादा ये नमक ही ऊपर है, तो गंधक के ऊपर असल में गंधक जो है ना वो खुद हवाई है, उड़ेगी, नमक के दाबू ने इसको रोका। ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है, अतिकबा को करना चाहिए, तो ये अच्छी बात नहीं। ये तबीब है लेकिन इनके पास और बहुत सारे होते हैं, हमारे साथ भी हैं। ये तबीब ही नहीं है, ये तबीबों के तर्जुमान।